ताले आज देखा आज आम पढ़ा कौन प्राकृतिक विभाग भूगोल आम द्वितीय पाठ आम पढ़ुचे भूगोल द्वितीय पाठ कौन अच्छी प्राकृतिक विभाग कौन अच्छी प्राकृतिक विभाग ठीक अच्छे ताले कौन देखा ताले भौतिक लक्षण ताले आम ऊपर आम कौन जानी पारिबा ताको आम कौन कहूँ भौतिक लक्षण माने आम ऊपर जोड़ा देखिक जानीपारा से कौन कह भौतिक बुझिपार तो भौतिक लक्षण ताले कौन अच्छी ताले प्राकृतिक विभाग रे भौतिक लक्षण कौन अच्छी से विषय आम देखा ताले कौन देखा भारतर विभिन्न भागरे भिन्न भिन्न प्रकार भूरूप देखा जाई थाए ताले भारतर विभिन्न भागरे भिन्न भिन्न प्रकार भूरूप देखा जाई थाए यथा कौन कौन पर्वत मालभूमि समतल भूमि मरुभूमि द्वीपपुंज ताले कौन कौन कहले आउथरे पर्वत मालभूमि समतल भूमि मरुभूमि आउ द्वीपपुंज ताले केतटा रहला पांचटा केतटा पांचटा ताले पांच प्रकार ताले कौन रहउची भूमि रूप ठीक अछि ए समस्त भूमि रूप केवल अवक्षय बा अवक्षेपण प्रक्रिया द्वारा संभव होय नाही ताले आमे जोडा कहू अवक्षय माने धन्य तो कोनसी गोटे पिंड कोनटा थिला माने धन्य एटा गोटे सिडाटा थिला कोनटा थिला सिडाटा से सिडाटा धीरे धीरे कोन हे धन्य धीरे धीरे से समय क्रम कोन हबो से हमरो छोट छोट सिडा माने कोन कणिकार परिणत हबो बुझिलो कि नाही से हम कोन कहू अवक्षय कोन कहू अवक्षय आ अवक्षेपण कहले कोन धन्य कोनसी जगह अछि धन्य कोनसी जगह आगु थिला से वर्तमान कोन आसी जाई छि एठी से पुणी अलग जगार थिला है ना नहीं आ वर्तमान से धन्य कोनसी जगह को आसी जाई छि तेणु एटा भी नुह तेणु ये जो आम देखुच पर्वत फाड़ एगुड़ा सब कौन ना केवल ये सृष्टि होई नाही बोली तांकर बही तांकर कौन कहवा कथा बुझल कि नहीं ताले ताले देखिया ताले कौन कहली ना ये समस्त भूमि रूप केवल अवक्षय कौन कहला अवक्षय बा अवक्षेपण प्रक्रिया द्वारा संभव कौन संभव होई नाही केतेक भूरूप भू आभ्यंतर आलोडन हेबा द्वारा मध्य सृष्टि होई छंती तेणु भू आभ्यंतर ताले भू आभ्यंतर कहले कोटा नमुटे कहले धन्य एटा हला हमर कोन पृथ्वी कोन कहले पृथ्वी हला तेणु ताकर एटी कोन अछि ना विभिन्न प्रकार सिडा सब रही छि हला तार भीतर को भीतर कोन सिडा सब रही छि ताले ताले एटी कोन अछि ना लाभा फाभा गुडा कोन अछि ना भीतर पूरा लाभा फाभा गेला पर गरम मेटाल गुडा थाछि है ना नहीं आ से मन कोन अछि आंदोलित अवस्था सबुडे थांती कोन अछि आंदोलित अवस्था सबुडे थांती ठीक अछि तो सेही सेतबडे कोठी कोन टक्कर हेतिबो कोन हेतिबो सेही दृष्टि से कहया कथा केतेक भूरूप भू आभ्यंतर रे आलोडन हवा द्वारा मध सृष्टि होई थांती हैला ता पय ताले हम कोटा देखिया ना सप्तम श्रेणी जोडा हमर कोन अछि सिडा विषय रे सप्तम श्रेणी रो सिडा विषय रे हैला ताले वीडियो तयारी हेछि हम देखि परिबा तेनु कोन हेछि ना से विषय रे कोन होला ना भूरूप और भू आभ्यंतर रे आलोडन हवा द्वारा मध सृष्टि होई छंती ठीक अछि ताले हम आकु जीवा भारतीय उपमहादेशर वर्तमान भूरूप किभଳି आजिर अवस्था को आसी से संबंध जानिबा कहले भूतकर सिडा कोन कहला भूतकर सिडा और यार सृष्टि संरचना विषय अध्ययन करने को हेबो ताले कोन कहला देखो जदि आजिर भारत को हम जानिया पई चाहू बा आजिर भारतर भूरूप को आजिर अवस्था को जदि आमे जानिया को चाहू हैला तेबे कोन भूतकर सिडा और यार सृष्टि भूतकर कौन सिडा सिडा बा कहते जो पत्थर आकार जोटा थे गोटाटा सिडा हैला सृष्टि और संरचना बा संरचना कहले कौन से केमिति तयारी होई थाए बुझिबाला ताले आजिर अवस्था को आसीछे से संबंध जानिबा को हेले भूतकर सिडा और एहार सृष्टि एवं संरचना विषय रे अध्ययन करबा को हेबो संरचना विषय रे अध्ययन करबा को हेबो ए विषय रे अध्ययन करथा विज्ञान को भू विज्ञान तनो ए जो भू संपर्क रे कोन भू आभ्यंतर बा भू रूप संपर्क रे जो विज्ञान अध्ययन करता है बा जो विज्ञान को पढ़ा जाता है कौन कहछो भू विज्ञान कौन कहछो भू विज्ञान तेणु भूमि संक्रांतीय जो विज्ञान को हमें पढ़ी थाउ ताको से तार ना कोन भू विज्ञान एथिरे संपृक्त वैज्ञानिक माननकु भू वैज्ञानिक कहै तेणु से जो संपृक्त सेथिरे जो वैज्ञानिक माने थांता मन ताको कोन कहछो भू विज्ञानी से कोन कहछो हमें भू विज्ञानी ठीक अछि ताले भूमि संपर्कीय जो विज्ञान तो आम पढ़ी था कौन कहे भू विज्ञान बा कौन जियोलॉजी कौन कह जियोलॉजी आउ
ସେଇ ଜିଓଲୋଜି ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ବା କହିବା ଜିଓଲଜିଷ୍ଟ। କ'ଣ କହିବା ଜିଓଲଜିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାୟ 300 ନିୟୁତ ବର୍ଷ କ'ଣ 300 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ବା 30 କୋଟି ବର୍ଷ କ'ଣ 30 କୋଟି ବର୍ଷ 30 କୋଟି ବର୍ଷ ଏଇଟା ଟିକେ ଲେଖିଲି କୋଟି 30 କୋଟି ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାୟ 300 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜିର 7ଟି ସାରା ଯେଉଁ ମହାଦେଶ 7ଟି ମହାଦେଶ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଯଦି କହିବା 7ଟି ମହାଦେଶ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ 3ଟା ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ତଳ ଆଡ଼େ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 7ଟା। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଲି କ'ଣ କ'ଣ ନା କେମିତି ମନେ ରଖିବା ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ କ'ଣ କହିଲା ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ ହେଲା। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା 5ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ 2ଟା ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା 7ଟି ମହାଦେଶ। ତେଣୁ ଏହି 7ଟି ମହାଦେଶ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଶାଳ ମହାଦେଶର ନାମ ଥିଲା ପାଞ୍ଜିଆ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା କ'ଣ ସେଇ ବିଶାଳ ମହାଦେଶଟା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ପାଞ୍ଜିଆ ବୋଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରାଂଶ ଲୋରେସିଆ ତାର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଲୋରେସିଆ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଏହାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତରାଂଶ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଲୋରେସିଆ ବା ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଲୋରେସିଆ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଲୋରେସିଆ ବା କହୁଥିଲେ ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କେମିତି ଥିଲା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ବୁଝେଇବି ତାହେଲେ କେମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳର। ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି କଲି ତାହେଲେ କ'ଣ କଲି ଧନ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀ ଏଇଟା କ'ଣ କଲି ଧନ୍ୟ ପୃଥିବୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଧନ୍ୟ ଏଇଟା ମଝି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ତ କମ୍ କରିବା ଧନ୍ୟ ଏଇଟା ଧନ୍ୟ ମଝି ଲାଇନ୍ ସରି ଏଇଟା ଧନ୍ୟ ଏଇଟାର କ'ଣ ମଝି ଲାଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଭାରତଟା ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ଭାରତଟା ତାହେଲେ ଆମର ଏସିଆଟା ଅଛି ଏଇଆଡ଼େ ଏସିଆଟା କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଏମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଫ୍ରିକାଟା କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଟିକେ ଏମିତି ମାନେ ଆଫ୍ରିକାଟା ଏମିତି ଅଛି ଏମିତି ଆଫ୍ରିକା ହେଲା ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପଟା କୁଆଡ଼େ ଅଛି ନା ଉପର ଆଡ଼େ ଅଛି ହେଲା ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ହେଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ହେଲା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଟା କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଏଆଡ଼େ ତଳ ଆଡ଼େ ତେଣୁ ଭାରତର ତଳ ଆଡ଼େ ମାନେ ଏଆଡ଼େ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାଟା କୁଆଡ଼େ ଅଛି ତଳ ଆଡ଼େ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଲି ଏଇଟା ତାହେଲେ କଳାଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଏସିଆ ଏଇଟା କ'ଣ ଏସିଆ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଫ୍ରିକା ଏଇଟା କ'ଣ ଆଫ୍ରିକା ଏଇଟା କ'ଣ ୟୁରୋପ ଏଇଟା କ'ଣ ୟୁରୋପ ସରି ଇଏ ଲେଖିବି ଏଇଟା ହେଲା ୟୁରୋପ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଉତ୍ତର ଲେଖିଲି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଲେଖିଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଆଉ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଲି ଏଇଟା ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ'ଣ ଲେଖିଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ'ଣ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା କ'ଣ କଲି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଏସିଆ ପୃଥିବୀର ଏଇଟା କ'ଣ ଏସିଆ ତାର ତଳ ଆଡ଼କୁ ଏଇ ମଝିଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆଫ୍ରିକା ଏଇଟା କ'ଣ ୟୁରୋପ ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା 5ଟା ଆଉ 2ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ହେଲା 7ଟା ମହାଦେଶ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଉପରଟାକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ସେ କହୁଛି ଏଇଠି କରିବା ଆମେ ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା ତାହେଲେ 7ଟା ସାରା ମହାଦେଶ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲେ ହେଲା
सातटा सारा महादेश कौन थे गोटे ही थे जोटा आम कौन कौच पांजिया बोले कहते कौन पांजिया ताले सेटा आम कौन कौच पांजिया तो से पांजियार जोटा उपरटा जोटा उपर अंश ठीक अच्छे मैंने धरना आम एमती करवा धर यहाँ तार मझीटा तो मझीर जो उपरटा को आम कौन कहते पांजी सॉरी आम लरेसिया कौन कहते लरेसिया 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 आ दक्षिणटा को आम कौन कहते दक्षिणटा को आम कौन कहते दक्षिण कहते गोंडवाना लैंड कौन कहते गोंडवाना लैंड गोंडवाना वाना लैंड गोंडियाना लैंड ठीक अच्छे गोंडवाना लैंड ताले देखिया ताले उत्तरांश को आम कौन कहते लरेसिया कौन कहते लरेसिया आ दक्षिण को आम कौन कहते दक्षिण अंश कौन कहते गोंडवाना लैंड कौन कहते गोंडवाना लैंड उत्तर अमेरिका ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका ग्रीनलैंड यूरोप हिमालय पर्वतर उत्तरस्थ एशियार अधिकांश भाग को नहीं अंगारा लैंड गठित होता है कौन कहला आउ थे देखिए उत्तर अमेरिका ग्रीनलैंड यूरोप हिमालय पर्वतर उत्तरस्थ एशिया अधिकांश भाग को नहीं कौन होता ना अंगारा लैंड गठित होता तेणु खास कर कौ अंचलटा कौन खास कर यही अंचलटा कौ अंचलटा ये अंचलटा किसी बुझल कि नहीं खास कर ये अंचलटा ताले कौन कौन देश रहा उत्तर अमेरिका मन रखा उत्तर अमेरिका ग्रीनलैंड यूरोप उत्तर अमेरिका ग्रीनलैंड यूरोप आउ कौन ना हिमालय पर्वतर उत्तरस्थ माने जोड़ा आम बर्तमान को चाइना फाइना जोड़ा अच्छी चाइना अच्छी पुणी तार ऊपर को जो पड़ेगा तार कौन अच्छी रूसिया अच्छी तेणु से गुड़ा तेणु हिमालय पर्वतर उत्तरस्थ एशियार अधिकांश भाग को नहीं अंगारा लैंड गठित होता दक्षिण देख बर्तमान देख अलगाटा जोटा दक्षिण अमेरिका आफ्रिका मालागासी आरब एवं उपद्वीपीय भारत ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका गोंडलैंड कौन गोंडवाना लैंड रो अंतर्भुक्त थिला तेणु यहाँ पुणी अलग कौन कौन दक्षिण अमेरिका आफ्रिका मालागासी आरब एवं कौन कौन है उपद्वीपीय भारत उपद्वीपीय कहले भारतर जो उपद्वीप सब मिसी अनुसार है उपद्वीपीय भारत कहले कौन ना आम जो भारत को कौन कह गोटे उपद्वीप कहीं आम भारत माने तीन साइड कौन अच्छी समुद्र से भारत कौन कह उपद्वीप तेणु उपद्वीपीय भारत ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड ताले आउ थे कहली कौन कौन ना दक्षिण अमेरिका आफ्रिका कौन कौन कहली दक्षिण अमेरिका आउ आफ्रिका दक्षिण अमेरिका आफ्रिका मालागासी आरब एवं उपद्वीपीय भारत से भारत ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड अंतर्भुक्त थिला परवर्ती समय रे पांजिया खंड विखंडित है तेणु परवर्ती समय कौन है ना धीरे धीरे से कौन है खंड विखंडित है छोटे छोटे हो गला परवर्ती समय रे पांजिया खंड विखंडित है विखंडित भाग गुड़िक परस्पर ठारू अलग हो आजिर महादेश और महासागर गुड़िक सृष्टि होइअछि तेणु परवर्ती समय कौन है ना परवर्ती समय रे पांजिया खंड विखंडित है और विखंडित भाग गुड़िक परस्पर ठारू अलग हो आजिर महादेश और महासागर गुड़िक सृष्टि होइछि तेणु महादेश बा कुछ महासागर गुड़िक सृष्टि होइछि एहाकू महादेशीय संचलनवाद कौन कह महादेशीय संचलनवाद यहाँ मन रखा तेणु गोटे थिले परवर्ती समय धीरे धीरे से भाग हो गले भाग केमती हेले ना खंड खंड हो गला है ना नहीं ताको आम कौन कौचे महादेशीय संचलनवाद बा कौन कौच कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन कौच कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या मन रखा बहुत जरूरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ड्रिफ्ट है तापर परवर्ती समय देखिए आम भूविज्ञानी मानक कौन कहला भूविज्ञानी मानक मतानुसारे आज जेउठी सुउच्च हिमालय पर्वत उत्तर भारतर विस्तृत समतल भूमि अच्छी सेठारे एकदा कौन लिखला एकदा टेथिस कौन कहला टेथिस नामक एक अगभीर समुद्र थिला
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ ଭାରତର କ'ଣ ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ, କ'ଣ କହୁଛ ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି। ସେଠାରେ ଏକଦା କ'ଣ ଆଗରୁ ମାନେ ଏକଦା ମାନେ ଦିନେ, ଏକଦା ମାନେ କ'ଣ ଦିନେ, ଏକଦା ମାନେ ଦିନେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ନା ଟେଥିସ୍, କ'ଣ କହିଲା ଟେଥିସ୍ ନାମକ ଏକ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ଅଗଭୀର ମାନେ ବହୁତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତରରେ ସେ ସମୟର ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଣ୍ଡୱାନା ନାମକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରଟା ଯେଉଁଟା କହିଲା କୋଉଟା ଗଲା, ଧରିନିଅ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଲିଭେଇଲି, ୟାକୁ ଲିଭେଇବି। ଧରିନିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତ ଦେଖାଯିବନି, ନାଲି ହିଁ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଧରିନିଅ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରଟା ଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ରଟା ଥିଲା ନା ନାଇଁ। ଏଇ ସମୁଦ୍ର ତାହେଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ, ଏଇଠୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଥିଲା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର, ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଲରେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ପରା। ଉତ୍ତର ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେଇଠି କହିଲା ସେ ଦେଖ ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତରରେ, ତେଣୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତରରେ ହେଲା, ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତରରେ ସେ ସମୟର କ'ଣ ଥିଲା ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଙ୍ଗାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଥିଲା ଗଣ୍ଡୱାନା, ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଥିଲା ଗଣ୍ଡୱାନା, ବୁଝିପାରିଲ ନାମକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତଳ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତଳ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଉପରଟା ଆମେ ତଳଟା ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରୁ ଏହା ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତଳ ଆଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା କ'ଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗତି କଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କ'ଣ କଲା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ଏହା ଭାରତ ମହାସାଗର ରୂପ ନେଲା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାରତ ମହାସାଗର ରୂପ ନେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାହେଲେ ତଳଟା ଥିଲା, ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଉଟା ଥିଲା ତଳଟା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଲି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇ ଖାଲି ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କ'ଣ ଭାରତ ମହାସାଗର ରୂପ ନେଲା। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ, ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲିଭେଇବା, ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରୁ ଟେଥିସ୍ ସାଗରରେ ସଞ୍ଚିତ ପଟୁମାଟି ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆଜିର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଅଂଶଟା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଟେଥିସ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା କି ନାହିଁ ଟେଥିସ୍ ସାଗର ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଧରିନିଅ ଏଇଟା ଆମର ଟେଥିସ୍ ସାଗର, ଆଉ ଏଇ ଅଂଶଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ସାଗରଟା ତାହେଲେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ। ସାଗରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଂକୁଚିତ, ମାନେ ଆଡ଼ୁ ଏପଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଡ଼ୁ ସିଏ କ'ଣ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଧରିନିଅ ଯଦି ଏତିକି ବଡ଼ ସାଗରଟା ଥିଲା, ଧରିନିଅ ଗୋଟେ କଥାଟା ଆଗରୁ ଏତିକି ବଡ଼ ସାଗରଟା ବା କହୁଛ ସମୁଦ୍ରଟା ଥିଲା ଯାହା ବି କହୁଛ ହେଲା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ର ଅଂଶଟା ସେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ସରୁ ହେଇଗଲା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରୁ ଟେଥିସ୍ ସାଗରରେ କ'ଣ ହେଲା ଟେଥିସ୍ ସାଗରରେ ସଞ୍ଚିତ ପଟୁମାଟି ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆଜିର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଜାକି ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେ ଜାକି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ତରୁଣ ଭଙ୍ଗିଡ଼ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା ତରୁଣ ଭଙ୍ଗିଡ଼ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ତରୁଣ ଭଙ୍ଗିଡ଼ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବାରୁ ଓ ଏବେ ବି ଅବ୍ୟାହତ ଥିବାରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତଳ ଅଂଶ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କ'ଣ ଥିଲା ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର କାମ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏପଟକୁ ସେ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ସେ ତାର ଯାଉଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଚାପି ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏବେ ବି
आउ एबे भी अब्याहत रही हिमालय पर्वत श्रेणी अधिक उच्चा ही चली अच्छी। देखिए तार कौन प्लेट टेक्टो कौन लगा टेक्टो कौन टेक्टोनिक्स कौन कह प्लेट टेक्टोनिक्स ताले पढ़िया हम कौन प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट टेक्टोनिक्स महादेशीय संचलनवाद देख ताले संचलन कहले कोटा जोटा गोटे जगह थिला कोन अलग आड़ को पड़ौछि हम नहीं तेणु महादेशीय संचलनवाद महादेशीय भूखंड गुड़िकर मंथर गति जोगु ही संभव होइछि। तेणु महादेशीय संचलनवाद महादेशीय भूखंड गुड़िकर मंथर गति माने भूखंड गुड़िक धीरे धीरे गति करुछंती बहुत धीरे लक्ष लक्ष वर्ष लग जाउछि। तेणु भूखंड गुड़िकर मंथर गति जोगु ही संभव होइछि। मात्र एबे विशाल भूखंड गुड़िकर संचलन पाई आवश्यक बल आसिला केउठ सॉरी मात्र एते विशाल भूखंड माने एते बड़ भूखंडटा ना नहीं एते बड़ खंडटा तेणु एते बड़ भूखंड गुड़िकर संचलन पाई आवश्यक बल आसिला केउठ माने गोटे एते बड़ जगहटा धरन एटा गोटे कोन बहुत बड़ अंचलटा बा बहुत बड़ जगहटा भूइटा ता सीए से अलग आड़ जीवा पाई ताले सेतकी शक्ति भी दरकार तेणु एते शक्ति ताले जीवन नेवा पाई ताले आसिला कोठू है नहीं देखा से समय रे यार कोनसी जुक्तियुक्त उत्तर नथिला ताले से समय रे यार कोनसी जुक्तियुक्त उत्तर न थिला ठीक अछि याको ताले हमको लिखिबा पे पड़ियो से समय रे कोनसी जुक्तियुक्त उत्तर नथिला तेणु 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 बहु वर्ष धरी महादेशीय संचलनवाद को मान्यता मिली नथिला तेणु कौन से प्रमाण थिला तेबे ना हमें ताको कहवा जे प्रकृति सेटा थिला बोली ठीक ना नहीं तेणु बहु वर्ष धरी महादेशीय संचलनवाद को मान्यता मिली नथिला तेणु से पर्यंत जो महादेशीय जो संचलनवाद जोटा कहछ कोन प्लेट टेक्टोनिक्स कोन कहछ नहीं रो महादेशीय कोन थिला हमर इंग्लिश टा कोन थिला महादेशीय संचलनवाद इंग्लिश टा कोड दिथला बोधे तोडे हां एडा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कोन होला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तेणु जुक्तियुक्त नथिला तेणु बहु वर्ष धरि ए जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समान कोन मान्यता मिली नथिला ठीक अछि जेडा एथि पई हेइथला बे देखिया तापरे मात्र प्लेट टेक्टोनिक्स कोन कहला प्लेट टेक्टोनिक्स जोडा प्लेट टेक्टोनिक्स बा प्लेट संचलन द्वारा यह संभव होइछि बोली वैज्ञानिक माने हृदबोध करिसंती बा होइछि हैला तो प्लेट टेक्टोनिक्स माध्यम रे होइछि बोली वैज्ञानिक मानकर मत ताले कोन होइछि हृदबोध करछन बा से माने जानि पारिछंती प्लेट तो प्लेट संचलन मतवाद प्लेट संचलन मतवाद अनुसार भूतक 7टी बृहत 20टी क्षुद्र प्लेट रे विभाजित होइछि ताले जो प्लेट संचलन जोडा कहउछ ताले सेथिरे कोन होइछि ना मतवाद अनुसार भूतक 7टी बृहत और 20टी क्षुद्र प्लेट रे विभाजित होई अछि तेणु 7टी बृहत और 20टी क्षुद्र कोन प्लेट रे विभाजित होई अछि तेणु से 7टी बृहत प्लेट गुडी को कोन कोन से 7टी बृहत प्लेट गुडी को कोन कोन देखिया ता गोटे कोन गला यूरेशिया प्लेट कोन अछि यूरेशिया प्लेट कोटला यूरेशिया प्लेट भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट उत्तर अमेरिका प्लेट दक्षिण अमेरिका प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट और अफ्रीकीय प्लेट आ गोटे कोन अछि अंटार्कटिका प्लेट ठीक अछि आ गोटे कोन अछि अंटार्कटिका प्लेट ताले कोन कोन लाथर मने पकेगा यूरेशिया प्लेट एक नंबर यूरेशिया प्लेट भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट उत्तर अमेरिका प्लेट दक्षिण अमेरिका प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट अफ्रीकीय प्लेट आ गोटे कोन अंटार्कटिका प्लेट कहले का देखो प्लेट कहले हमर थाड़ी प्लेट सेमती नहीं प्लेट कहले खास कर गोटे अंचलटा को एटा को बुझा दे बुझला कि नहीं प्लेट कहले कोन साधारण गोटे अंचलटा को ही बुझा दे माने बहुत बहुत गुडा अंचल सेठी रहउथबे एकाठी नंबर बड़ अंचलटा से हम कोन कहया प्लेट कहबा ठीक अछि पृथ्वीर आभ्यंतर थिबा ताप एही प्लेट गुडीकर गति पाई देई उठा तले मु कहितली पूर्वरु कहले जे पृथ्वीर जो आभ्यंतर रे बहुत बहुत प्रचुर तापमात्रा थाए भितरे हैला पृथ्वीर आभ्यंतर थिबा ताप एही प्लेट गुडीकर गति पाई दायी होई थाए भू आभ्यंतर रे आणविक अवक्षय कोन होची आणविक अवक्षय बा कोन कहछ रेडियो एक्टिव
ଡିକେ କ'ଣ କହୁଛ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଡିକେ ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଡିକେ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଶିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ତାପ କୁପରି ବାହେ ତେଣୁ ଶିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥାଏ ଶିଡ଼ା ବା ମାଟି ଯୋଉଟା କହୁଛ ବା ପଥର ଖାସ କରି ଶିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାପ କୁପରି ବାହେ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଲି ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ତାପ ହେଲା ବହୁ ତାପମାତ୍ରା ହେଲା ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ତେଣୁ ଧରିନିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଧରିନିଅ ଏଇଟା କହିଲି ଧରିନିଅ ଏଇଟା ଆମର ପୃଥିବୀ ଏଇଟା କ'ଣ କଲି ପୃଥିବୀ ଆଉ ଏଇଠି ଧରିନିଅ ସେ ଭିତରେ ପୁରା ବହୁତ ତାପ ଅଛି ତେଣୁ ତାର ପାଖ ଗୁଡ଼ା ବି ତାହେଲେ ନିହାତି ତାପ ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏ ପୁରା କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁରା ତାପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ତାପମାତ୍ରା ମାନେ ହଜାର ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ପୁରା ଅସ୍ଥିର ଆକାରରେ ଥାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଅଚଳ ହେଇଛି ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କୁଆଡ଼େ ଅସୁବିଧା ବି ହେଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତେ ଗରମ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା ତେଣୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା କହିଲା ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆଣବିକ ଅବକ୍ଷୟ କ'ଣ କହୁଛ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଡିକେ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଶିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ତାପ କୁପରି ବାହେ ଶିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ତାପ କୁପରି ବାହେ ତେଣୁ ଏହି ତାପ ଶିଡ଼ାକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପଟା ଶିଡ଼ାକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଧରିନିଅ ଏଠି ଗରମଟା କ'ଣ ହେଲା ଗରମଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଶିଡ଼ା କ'ଣ କରିବ ସେ ଶିଡ଼ା କହିଲେ ପଥର ଶିଡ଼ା କହିଲେ କ'ଣ ପଥର ତ ସେ ତାକୁ ତରଳାଇ ଦେବ ଆଉ ଯଦି ସେ ତରଳି ଗଲା ଧରିନିଅ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଠି ଧରିନିଅ ମୁଁ ନିଆଁଟା ଦେଉଥିଲି ଏଠି ମୁଁ କ'ଣଟା ଦେଉଥିଲି ନିଆଁଟା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ତରଳିଗଲା ତରଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଉପର ଅଂଶ ଏଠି ମାଡ଼ି ବସିବ ଉପର ଅଂଶ କ'ଣ ହେବ ସେଠି ମାଡ଼ି ବସିବ ଭାସିଯିବ ତେଣୁ ଏହି ତାପ ଶିଡ଼ାକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଡ଼ାକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ଥାଏ ଶିଡ଼ାକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏହି ଗତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏହି ଗତି କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଠି ଟିକେ ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଭାରତକୁ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଭାରତକୁ ଦେଖିବା ହେଲା ତାହେଲେ କୋଉଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିବା ନା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍ଟା କୋଉଟା ତ ଏଇଟା ମୁଁ କଲର୍ ଆଗ କରିଦେଉଛି ତେଣୁ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍ କୋଉଟା ହେବ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ହଁ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଆକାରରେ ରହିଛି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ସରି ମୁଁ ହଳଦିଆରେ କରିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁଣି ଉପରଟା କ'ଣ ହେଲା ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା କୋଉଟା ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା ସରି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ନା ଏଇଟା ହେଇନପାରେ ଏଇ ପଟା ହେଇପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ଉପରଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ତଳଟା କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଆଫ୍ରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଆଫ୍ରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ସବଜ ଦେବା ଏଇଟା ହେଲା ଆଫ୍ରିକା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଳ ଆଡ଼େ ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁ ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଏଇଟା ପୁରା ଉପର ଆଡ଼େ ଅଛି ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ଉପର ଆଡ଼େ ଅଛି ୟୁରେସିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ପ୍ଲେଟ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହଳଦିଆ ଦେଇଦେବା ହଳଦିଆ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଗତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଲେ କେମିତି ଗତି କରୁଛି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଗତି କରୁଛୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଯଦି ଧରିନିଅ ଭିତରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ତାପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଠି ଯେମିତିକି ତାପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆରେ ସେଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା
ଧରିନିଅ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଧରିନିଅ ପୃଥିବୀଟା ହେଲା। ଆଉ ଧରିନିଅ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ କଥାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ଧରିନିଅ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ବେଶୀ ଗରମ ଦେଉଛୁ, କ'ଣ ହୁଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ବେଶୀ ଗରମ ଦିଆହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅଂଶ ତାପିତ ହେଇଯିବ, ତାପିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ତରଡ଼ିଯିବ, ତରଡ଼ିଗଲା ଖେଳିଯିବ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଖେଳିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଯେହେତୁ ଖେଳିଯିବ ଚାରିଆଡ଼େ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ତାର ବାକି ଅଂଶକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। କିଛି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଅଲଗା ମାନେ କ'ଣ ଆସିବେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେଠି ଗତି ତାହେଲେ ଗତି ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ପରସ୍ପର ମୁଖୀ, ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ପରସ୍ପର ମୁଖୀ, ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ମୁଖୀ କଲେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଇଯିବେ ହେଲା। ପରସ୍ପର ମୁଖୀ ଟିକେ ପରସ୍ପର ମୁଖୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛ କ'ଣ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ବିପରୀତ ମୁଖୀ କ'ଣ କହୁଛ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ। ପରସ୍ପର ମୁଖୀ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖ ବୁଝିଯାଅ ବଢ଼ିଆ କରି। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତାହେଲେ ଆମର ଗତି ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗତି ଦେଖିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ପରସ୍ପର କ'ଣ କହିଲା ପରସ୍ପର ମୁଖୀ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ଏପଟେ ମୁହଁ ହେଇଛି ଇଏ ଏପଟେ ମୁହଁ କରିଛି ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛେ ପରସ୍ପର ମୁଖୀ। ଆଉ ବିପରୀତ ମୁଖୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଏପଟେ ଯିବ ଇଏ ଏପଟେ ଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ବିପରୀତ ମୁଖୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ବି ଦେଇଛି କ୍ଷୟକାରୀ ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଗଠନକାରୀ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଠି ଦେଇନାହିଁ, ହଉ ଚଳିବ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମୁଖୀ କହିଲେ କେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, କେଉଁଟା ପରସ୍ପର ମୁଖୀ କହିଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ। ଦେଖ ତେଣୁ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ମୁହଁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଆଡ଼େ ମୁହଁ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମୁଖୀ। ଓ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଲା ବିପରୀତ ମୁଖୀ। ବିପରୀତ ମୁଖୀ କହିଲେ କେଉଁଟା ଏଇଟା ଇଏ ଏପଟେ ଚାଲିଲା ଇଏ ଏପଟେ ଚାଲିଲା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିପରୀତ ମୁଖୀ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍, ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଶିଳାର ଅଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛ ପ୍ଲେଟ୍। ଫଳରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏପଟୁ ଇଏ ଆସିଲା ଏପଟୁ ଇଏ ଆସିଲା ଦୁଇଟା ସାରା ପ୍ଲେଟ୍। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଧରିନିଅ ଏ ଏପଟୁ ଆସି ତେଣୁ ଏ ଉପରେ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ବା ସିଧା ସିଧା ହେଲା ଧକ୍କା ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଉପରେ ରହି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଫଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଚାଲିଯାଏ। ମାତ୍ର ବିପରୀତ ମୁଖୀ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ପରସ୍ପର କ'ଣ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିପରୀତ ମୁଖୀ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଚାନ୍ସ ଥାଏ କି କ'ଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ଧକ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗତି ପ୍ରାୟ ଏକ ସମୟରେ ହିଁ ହେଉଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗତି କ'ଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ସମୟରେ ହିଁ ହେଉଥାଏ। ମାନେ ଧରିନିଅ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥାନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଧରିନିଅ କେମିତି କହୁଛେ ମୁଁ ଦେଖିବା। ଧରିନିଅ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ, ଆମର ଧରିନିଅ ଏଇଟା ପୃଥିବୀ କହିଲି ହେଲା। ଧରିନିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧରିନିଅ ଅଞ୍ଚଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଧରିନିଅ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ଏକାଠି ଆସୁଥାନ୍ତି ମାନେ ଏକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଲଟା ହଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଲ ଆକାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏପଟୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଏପଟୁ ଆସି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଇଏ ଟାଣିକରି ଆଣୁଛି, ତେଣୁ ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଆସୁଛି। କିଛି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେଟା ହଁ ସେପଟୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି ଆକାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ ଟିକେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ରଟା ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଇଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିଛି ଟିକେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କରି ବୁଝା ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଏପଟୁ ଆସିଛି ସରି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ତାହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ମାନେ ଏକମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ଏପଟେ ମୁଖୀ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଏପଟେ ମୁଖୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା
ना जदि एटा तार केमती आसुची ना एपटू या टाणु आसुची जदि आमे एई वर्तमान देखुचे आमे जो भितर आटा को देखिबा आ ये तार केमती होची ना ये भी एपटू टाणी आनुची तेणु एठी जो देखिबा आमे जो भितर पट्टा जदि आमे देखिबा कोटा जो भितर अंशटा को जदि आमे देखिबा ए अंशटा ताले देखो एठी टाणा टणी होचन ताले ये एपटे टाणुची ये एपटे टाणुची किछ असुविधा अछि बुझि पाला कि नै तेणु प्रथमे आमे देखिले कोन प्रथमे कोणाटा देखिले जे ये एपटू टाणुथला ये एपटू टाणुथला किंतु तार विपरीत आड़े देखुଥିଲେ ताले कोन होतला ना से माने टाणाटणी होउछंती ना नै तो सेति में कहला से कोन ना ए दुईटा सारा प्रक्रिया एका समय रे मध्ये चाली थाए दुईटा सारा प्रक्रिया एका समय रे चाली थाए ठीक अछि किछि बुझिबार असुविधा नै एही दुई प्रकार गति प्राय एक समय रे ही होउथाय तार बुझिबाला सुंदर भाव रे एही दुई प्रकार गति प्राय एक समय रे ही होउथाय प्लेट गुडी को परस्पर को स्पर्श न करी दूरे जाई पारंती तेणु हुए तो परस्पर को कौन स्पर्श न करी मध्य दूरे जाई पारंती दुईटी प्लेट मध्य धक्का हेले सेमानंक मध्य थिबा भूभागर भांग सृष्टि हुए तेणु धन्य एटा गोटे प्लेट आ एटा गोटे प्लेट जेतेबेले धक्का हेले कोन हला ना ताकर भितर कोन हला कोन भांग सृष्टि हेबो नै तेणु गोटे अन्य ऊपर चढ़ी जाई पारे गोटे अन्य ऊपर कोन हेजिवो चढ़ी जाई पारे केमती कहूची देखिबा तार धन्य ये एटे हे गला ये एपटर हे गला तेणु गोटे ऊपर गोटे कोन भांग सृष्टि हेई पारे ठीक अछि ताले विपरीत ताले भूभागरे भांग सृष्टि हुए मात्र विपरीत मुखी कहले कोन ना उल्टा हबो माने ये एपटे आसीबो ये एपटे मात्र विपरीत मुखी हेले फाटो बा फल्ट सृष्टि फाटो माने कोन हबो ए जगहटा फांका हे जिवो हला ए जगहटा कोन हे जिवो फांका फल्ट सृष्टि हुए एही भांग बा फाटो पृथ्वी पृष्ठ रे अधिकांश भूरूप सृष्टि करथाय तेणु ए जो फांको हला ए जो भांग होउची बा ए जो कोन होउची भांग हो किंबा फाटो हो पृथ्वी पृष्ठ रे अधिकांश भूरूप सृष्टि करि थाय हला विभिन्न प्रकार रूप सृष्टि करि थाय कोडी जाकी जाउची कोडी हमरा कोले हम जाकी जाउची भांग सृष्टि आ गुटे कोन फांको सृष्टि हेउची भारतर भूरूप भଳି एही भଳି आभ्यंतर रे आलोडन फड़ा तेणु भारतर जे विभिन्न रूप जोटा हम देखिले भारतर भूरूप भଳି कौन कहली भारतर भूरूप मध्य एही बड़ी भू आभ्यंतर कौन है भू आभ्यंतर माने भितरे आलोडन फल एवं भूपृष्ठस्थ क्षयकारी शक्ति गुड़िक द्वारा सृष्टि होई अछि तेणु कौन है आउथरे कहले भारतर भूरूप भଳି एही बड़ी भू आभ्यंतर कहले पूरा भितरे भू आभ्यंतर रे आलोडन फल कौन है आलोडन फल एवं भूपृष्ठस्थ क्षयकारी शक्ति गुड़िक कौन है जड़ हो पारे पवन हो पारे आलोक हो पारे एगुड़ा हला कौन क्षयकारी शक्ति हला जल द्वारा हो पारे कौन कौन जल द्वारा हो पारे हमर कौन है पवन द्वारा हो पारे हमर ताप द्वारा हो पारे सूर्य ताप हला द्वारा सृष्टि होई अछि ठीक अछि ताले आजि पई एतिकी परवर्ती समय हम देखिबा ताले कौन प्राकृतिक विभाग बा भौतिक कौन भौतिक विभाग तो आजि पई एतिकी प्राय तो बढ़िया सुंदर भाव वीडियो तैयारी है देखिए परवर्ती समय वीडियो